Christ na tapos na. Manalangin unta ka na to ang Diyos sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi. Himaya sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu. Motokan sa tagbalik. Ilugor sa Balik sa Tigos. Imbat. Empat. Halo, halo, may Barbie. Bro, si Felix ni. Halo, Felix. Naman, Come here. si Zoe. Ato sulod. Ano, sulod na insert? Dako mo bala ni Glenn? Ha? Quality ba? Okay ba? Tingala siguro mo nga, I'm not attending the Catholic Church good, but the Catholic Church together with all of their musicians are my good friends, especially Tito Joe, Uncle Peter, Uncle Lolo, and sa choir po, sa love choir, and wala akong experience, but there are also many times nga nagtukar po ko sa Catholic Church sa Valencia, for example, na ay mga kasal, padayogon po nila. And I'm so happy happy na din nakoy nalipay ko Mana? Mana? sa pagkawala sa akong asawa, Mana? itapok ta niya tanan, and that's what I appreciate most. We believe in one God. We believe that one of these days we will be united once again because we believe in resurrection after death. We will be resurrected. Our loved ones will be resurrected, and that's what's the essence of this. Salamat kay Coninyo for coming tonight, especially Tito Joe, kanis Uncle Joe para mo ni matingala mong nganong ingana mi kasod kaya ako ni siyang iyoan yun kay I'm also a Lorico. Mga Lorico is my family, so Uncle Jopra kana mo sila, Uncle Peter is our Lorico family, and Dagoy at the same time si Auntie Pod Ulasiman, Auntie Bibi. So salamat kaayo ninyo. Ako pong pasalamatan ang ako pong laing pamilya sa pagpangalagad sa Ginoo, which is the Throne of Grace and Mercy Ministries. Diya po ko niyan ipatubo sa akong pag-ila sa Ginoo. Pareha sa gisulti ni Sir Charlie, si Pastor George po nag-mold na ako. Siguro, siya ko'y not just nag-mold na ako, si Pastor po ang isa sa mentor na mo ni Mayan as couple. In fact, si Pastor may usas mga ninong sa among kasal. That's why grateful po kayo ko sa kinabuhi ni Pastor George sa among duhang tuan.
pag-uban for the last 23 years. Actually, we have 22 years as a married couple, but including a year of being together, so about of 23 years. And I would say that even we have different struggles as a couple. Nga naman ang essence sa couples of Christ po, di ba? You are actually sila si Inday Joy dito sa Guas, sila na po nag-lead dito together with the Youth for Christ. Inday Joy ug si Freddy. Sila gud may sige ra po may communicate dito. And I'm so blessed with those couple po kay sila may nagmold sa mga bata dito sa Gawas. And so ang nalipay lang jud ko kaayo kay naata diri tanan, and I hope that narabot ay mga ginagmay nga makaon. Ubanis ako ninyo sa akong pagpangutan, nagpagpangutan nga nagkuan jud ko kayo ang mga tanan ako kumusta nagkakaron mingon ra jud kong ang question of why is already answered. Why? Because di man ko makatubag kay ang uban nga nangamatay ipang pusil ipang dung Lord nga, that's it. Ang pangutana ra nako karon is how and where. Kay nasayon mo mga OFW ko, naglibog ko kung mubalik pa ba ko dito or dili na. Kay napa ko'y upat ka mga anak. And then how, because I resigned from my previous school, wala ko ko'y trabaho kung di ko mubalik dito. So prayer for that. Ang mga igsoon, akong gihangyo inyong mga pag-ampuan ng dapita, how will we survive without my wife? Kanihan ang laba ko. Mandi ko medya yung trabaho. Naglaba ko kanang iba yung daga namin yung labanan. Yeah. Motong ko nga, I felt ang loss na nawala akong wife. We are not a perfect couple, good. We have struggles just like the same other couples. Na may ups and downs, but never did we like leave each other until the 1st of April this month. Mora to, thank you kay akong paminawon po si Pastor George later with yung minsay para nato may gabi natong tanan. Celebrate the life of Mian. And Lord, we thank you that you have been good to her. And I know your goodness will continue with Glenn and his children. You promise, God, you will never leave them nor forsake them. Lord, the food that is set before us, this is part of your goodness. So Lord, with thanksgiving in our hearts, we will partake of this, Father God. And Lord, bless our fellowship together so that your name will be glorified. Thank you, Father God, for this food. Bless each one of us. In Jesus' name we pray. Amen. What time mo na ito mo? Wa pa itong papa. Oh, ito. Okay. Di man ganan mo Ang absent. bayi ni mo, ang bayi. Asa mo? Gani. Oh, di ay ni. Magsulod sila. Piping ta dito gagamag assignment ko no siya. Si Piping itong gayelo, mataan. Ikaw may kita mo. Dira na gilainin ang kwan. Star. Dira gilainin. Before their time. But no one seems to care or wonder why. No one seems to understand that God is protecting them from the evil to come. Grieve for only 6 weeks or only for 1 month, dili pwede. Because different people has different response. Matupin niya ang uban, maka-move on na after 2 months. Pero na uban nga, 10 years na lang, wag yapon ka move on. So that's why niya siya, in grief, we don't have any templates. Okay. So, depende sa response sa grieving family or person. And that is now the time for the community of believers to come and comfort and encourage the grieving family. And that is precisely the reason why we exist as a Christian community. We are here to encourage
one another and to help one another. Okay? So grief is so powerful. Okay? Na ako'y na-meet dito nga missionary sa Dumaguete. As we talk, nakaminsan to among kauban nga namatay ang anak. Diniklit hilak tong akong tupad ng missionary. Kung what happened? Siya, I just remember my son who died 30 years ago. 30 years. 30 years ago? Yes, go. You have not moved on yet. Not yet. Okay. Imagine 30 years na. Wa pa siya kamupuon sa iyang grieving season. Yes, that is true. Grieving season, the season of grief is really painful and heavy. So to my fellow Christian, it is now our duty to encourage our brothers, the grieving family, okay? To assure them that we are here, willing to help them, ready to encourage them. Okay? So, grieving is good, but in a way nga dili ta mawad ano paglaom. Okay? God has given us, the Bible said, the blessed hope. Okay? And what is that blessed hope? The coming again of our Lord Jesus Christ. And then we will have that resurrection. Okay? Then we will be reunited with our family. Okay? So it is normal for Glenn, being a father, to worry about the future of his family. Normal. And many years ago, I went to Bohol to do a memorial, a funeral service. Sa duha ka buok namatay nga puro suod na ko, amahan og anak. Ang anak, worship leader sa church ni Pastora Caleb. Ang amahan, iyang elder. Ang amahan mo'y muhatod kuha nako sa pantalan. Okay. Suod kay min siyang amahan, suod po ko siyang anak. Then one din ato silang tagbilaran, na disgrasya sila, patay silang duwa. And it is so heavy to do funeral service kung duha ang Kahaya. so painful. Okay. And then, nungutan na itong asawa na ko, Pastor, magunsa na lamang ko ini. Napakoy anak na tulong na puro lalaki. Asa naman may muhay ni para may mabuhi. I cannot forget sa akong sulti niya niyo kung dili ka pasagdan sa Ginoo. And then after probably 12 years, 13 years, nakita mig balik. Malipayon na siya. And I heard that ni Asinso, iyang panginabuhi, iyang mga anak, mga professional na. And then ingon siya, Pastor, tinuod ko ito yung mga sulti, nga di good ni pasagdan sa Ginoo. Thank you, Lord. Kung saon, I don't know. But God will take good care of you. In fact, the Bible said in the book of Isaiah, ningon ang Biblia nga, ang Ginoo magatagad, magamototo, magapanalangin nimo hangtod maputi ang tanan nimong buhok. Wala ningon hantod nga pudpud imong ipon. Kundi hantod nga maputi ang imong buhok. Nakalihay ko. Okay? So, kana may suon, gwapo kay na nga saan sa Ginoo, no? Nga hantod tang matigulang, di ko tang iapiyaan. Amen. Iya ko tang ati manon, iya tang imatuto, hantod maputi ang tanan na tong buhok. Okay. Kato lamang nisulti sa ni Jeremiah nga ningon ang Ginoo kag Jeremiah nga dili ikaw dili ko muundang og buhat og maayong butang nimo. In fact, ingon pagod ang Ginoo, magakalipay ko nga mubuhat og maayo nimo, magakalipay ko manalangin nimo. Okay? And one way to have that promises nga mo manifest ato kinabuhi is we need to be focused on the promises of God.
ang kita mo god, normal ko nis tao. Okay? Mamatyan magkagwala, o kini wala ka matsi. Pag atubag na tag problema, malimot na ta saad sa Ginoo. Munang nakafocus na ta sa to problema, munang magkapangka-pangka ta, kay nalimot ta sa saad sa Ginoo. Okay? So one way, if you want to experience the promises of God, fix your eyes on those promises. Because the Bible said, walay usa nga saad sa Ginoo nga napakyas. Ang tanan natuman ayon. Amen. Okay? So, for me, well, iya tagi binlan og mga maayong memories. Okay? And I believe, no? I believe without a doubt that she is now in the glorious presence of our God. Amen. Okay? And huyon ko itong isulti sa usan ka mawawali nga iyang giinan tong asawa kay namatay ang bana. Iyang giinan tong asawa dahil bisan pag mohangyo kas Ginoo nga pabalikon imong bana. Pero imong bana nga to anas langit hindi gud siya musugot mo balik sa kalibutan. Kay lamig gud ang langit. Kay lamig naman kay dito. Ano mo siya mabalik sa kalibutan na ang problema. Okay. So matod pang Pablo, she is now in a place far better than earth. Nana siya sa dapit nga mas lapaw pa nga kaanindot sa kalibutan. Okay. Nga niyong pagbiblia nga walay kasakit, walay kasubo. Okay. Walay mga pag-antos, lunlun kalipay ang imong sinati at tubahan sa Ginoo. Now, God will always honor our decision nga nitawat na ni Kristo ngayong Diyos o atong Diyos o manluluwas. And that alone give me the full assurance that she is now in a place far better than earth. Amen. So mas manindot. So mas maayo paghani siya kay nato. Correct. Okay. Kaya mo nagisulti sa Ecclesiastes chapter 4. Verse number 2 nag-ingon nga ang mga patay mas malipayon pa kaysa mga buhi. Pensa mo na pag-interpretar. Ang mga patay mas maayo pa kaysa mga buhi. In fact, ang usa ka translation nag-ingon ang mga patay mas malipayon pa kaysa mga buhi. Mo na nang manghilak ta. Okay. Kaya mas palipayon man sila. Kaya naman sila problema. Okay. Naan naman sila sa Ginoo. Okay. So, mo na yung mga pulong sa Ginoo misyon nga maghatag na itong kalig-on. Kumitawan ng pulong ni David. No? Ingon po siya sa Psalm chapter 10 verse 1. O Lord, why do you stand far away? Why do you hide when we are in trouble? It is not a sin to pour out your emotions to God. We were created by God with emotions. Okay? And that is always good for you to open up, to pour out before God, because kung dili na kagawa, you will suffer emotionally and psychologically. Okay? Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purposes of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story.
my Savior all the day long. Perfect submission, perfect submission. All is at rest. I and my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect submission. All is at rest. I and my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my story. Savior, all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior, praising my Savior all the day long. Praising my Savior, praising my Savior all the day long. Ug karon ang gugma sa itong langit ng amahan ug sa pakigdait sa balang espiritu ug sa grasya ng Ginoong Hesus mag-uban kaninyo hangtod sa kangturan. Mga blessings na imong ipanghatag namo. Salamat sa kinabuhi na gihatag nimo ni Mama. Salamat sa mga kinabuhi gihatag nimo kanamong tanan. Lord God, please tagi may assurance na okay ra akong mama dito sa langit. Okay ra pud mi tanan diri bisag goal or say emotion na na-felt na okay ra pud mi pagkahuman. Lord God, tabangi kong pagpauli nila hataga sila safety o guide na mauli po sila safely, and please bless them all throughout our lives and give us hope that we will be lifted and blessed throughout our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you guys sa inyong tanan. Kinsay pa gumagawin? Si Mian, ay parinti ka rin? Naman. Hawa? Tiksuon ni Mian? Ha? Ah, ganun nagpumangkon. Oo.